ndabahaye mwiriwe. Ikigo cyanje ni le fondement canke urufatiro rw'agakiza. Ijambo ry'agakiza sinibaza yuko abantu baritahuye, kuko hari aho ubona umuntu ukiyumvira uti umuntu yarakijijwe cyangwa aratahura ibyo arimo, ugasanga ni bigoye. Kandi ayo n'iryo ni ijambo rimaze kugaruka inshuro zibiri, ngira ngo muri conference débat ngomba nyaruke kugira ngo haze kubaho débat, sino twa dutakaje ibintu bikomeye tutumvirije ibibazo. Kubisanzwe agakiza ishengero kera rigitangura kwari kujabuka imanga nini hagati y'aho waruri n'iyoye. Mu ijambo ry'Imana bisigura ko ari ukwimuka ukava mu bwami ukaja mu bundi. Mugabo uno munsi abantu benshi bari mu madini ntibagomba iryo jambo, kuko agakiza c'est la rupture avec le passé. Sinzi nukuvavanura cyangwa ni divorce. Kandi mu ijambo ry'Imana biragaragara gukizwa kuvuga bwa kabiri, usanga noce mu majambo maremare. Murabona hajya dufise le fondement de la vie chrétienne, les principaux obstacles du salut et les bénéfices du salut. Ivyo bintu byagarutse, ngomba mvuga ibintu bike bishoboka. Kubisanzwe agakiza umushinge wako ni Kristo Yesu. Sinzi ko tuko tumvikana. Mbona muri yanditse ngo uwumva amajambo yanje akayakora. Yari conclusion y'igice ca 5 muri Matayo, n'igice ca 6 n'igice c'indwi. Ivyo bice ndavyita la doctrine de Jésus. Mubisomye mwitonze, c'est tout ce qu'il faut. Mugabo biragoye gose n'amajambo agoye. Ariko ntushobora kubaka kuri Yesu utemeye umusaraba. Mwanyumvise? Abantu bagomba barakijijwe mugabo ntibagomba umusaraba. Ntibagomba meme le prix ikiguzi icyo uriha mu gakiza. La fois passée nababwiye yuko agakiza ari kurandurwa mu isi ugaterwa mu bwami bw'Imana. Mwanyumvise? Ijambo ry'Imana rivuga ko twebwe mu isi turi nyambukira n'ingenzi mu isi. Sinzi ko muranyumva. Aha hari ibintu bavugira ngaha abantu baje bati yasaze. Mais c'est ça la vérité. Niba ukiri mu bintu abo mu isi barimo ntiwakijijwe, niba ukigendana nabo ntijambo kubisanzwe ngo hahigwa umuntu adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Muriko murankurikira? Ariko ibimuhimbara mu byagezwe by'uhoraho n'ibyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Consequence azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi cyama igihe cyacu nticyumva uruzubiye rw'izente iyo rwatse. Ariko yabanje kuva agakiza ni kuvuga ngo sortir, no gusohoka. Ino munsi dufite ishengero, mu ishengero umuntu ugasanga bawe jewe ndi umuhutu, jewe ndi umututsi, jewe ndi umunaka, vraiment oublier le ciel. Ntuzosubira kumvira ijuru niba ugifite ibyo bintu mu mutwe. Uriko muranyumva? Ugifite ibyo bintu mu mutwe ucufuta iby'ijuru nturimo. Ngomba ndongire en Yesu gusa. Amen. S'il vous plaît, urumva idini, ubona Abisirayeli bari bafite judaisme yabo, bari bafite idini ryabo, bari bafite ibintu byabo bagenderamo. Ivyo
ce n'est pas Jésus byari byagezwe mugabo jewe agakiza kanje nigafatiye ku byagezwe cyane kuri kirazira gafatiye ku rukundo dukundana na Yesu point c'est tout amen agakiza si byagezwe agakiza si kirazira agakiza si etiquette de l'église agakiza si pasteur ndimwe nitwa pasteur agakiza c'est mon amour amen envers Jésus n'ubugezi dufitaniye na Yesu ibindi ni protocole c'est ça byose biteza kubakwa ku rutare nigo Yesu nico gituma kitwa gakiza muri Kristo Yesu sagakiza muri katolika sagakiza muri pentecote nagakiza muri Kristo Yesu uko abakristo pentecote batakijijwe I'm sorry hari abapentecote batakijijwe hari abakatolika batakijijwe hari abanglikane batakijijwe hari abamethodiste libre batakijijwe kuko ntibari muri Kristo Yesu amen Yesu en fait nibakurangire Yesu c'est tout ce qu'il faut amen hari abagira ngo jewe nzungo ntagusengeye ngo uzogende ngo ni jewe ngo mfise ingabire ku délivrer tu mens c'est Jésus qui délivre hari usanga ko acumitiye abantu no kagahera mu mutwe akoragirana kazomanura hano hose c'est faux c'est Jésus qui délivre mais Yesu ateza gukoresha sakwa umusaraba hari abantu bagomba gakiza katagizera katagira prix you want to suffer uteza gusufura utegerezwa kubabara niweza kujya umuntu wakera apfa kugenda Abisirayeli bemeye gukurikira Yesu baca bakabegzira bakaboma bakabirukana mu matongo bakavuga ati muraciwe mu bantu ariko no munsi sindabizi ko twaciwe mu isi sinzi ko tutakiri kumwe n'isi le problème ishinga bifise no munsi abantu bakijwe ingwana bafise isi yarabagumbiriye sinzi ko mwanyuma ngaha Cheni waza kwa kuyera persecution harakuya agashinge kandi agashinge koza twosha tubona abo turi kumwe nabo tutari kumwe twomenya abanyamafyeri n'abatabanyamafyeri I pray for that ndasenga icyo kintu sinzi ko muri ko muranyuma ndashaka ko Imana yodufasha tukaba Kristo by'ukuri bakijijwe musobanura umusaraba byoga birebire reka nsinde bari gusobanura umusaraba umusaraba niwo ukora ibintu bikomeye mu muntu ushobora kumvira ko wakijijwe utabambwe uranyumvise ushobora gukizwa utabambwe muranyumva hari inyuma utegerezwa kuba crucifié Paulo yarabisobanuye nicyo bituma abantu badakunda Yesu banka Paulo cyane kuko arasobanuye neza ko utabambwe umana kameremere kawe nanasobanurira abantu kameremere kameze nk'ihinguriro rihingura ibyaha kandi akameremere ntitukihana akameremere turakica wanyumvise abantu uzosanga umuntu ariko bagakizaga sinavuyeyo ugasanga umuntu asenga mu kameremere akavugishwa mu kameremere kuko atagize atakabamba tutabanza akameremere rero ibindi bintu bigoye iki kane urumva ukaraba hajya kumusaraba ukakagumiza kagize karabari ukagasubizayo niyo kujya umuntu yikura iginyama arasakaba niba kameremere kameze nk'iki
waruranduye ugira ngo rwaheze, ahubwo wasamara ugasanga rwaje rwiza kurusha ubwa mbere. Umusaraba uradukubita ukatuvida uraza kuvida muri wowe, ukuvidamwo le moi, la nature, ivyo kwa sogokuru, ivyo kwa nyokwanyu, inzigo yo kwa sogokuru, ikibi cyo kwa nyokwanyu, ivyo bintu byose none sivyo tugutera ari harya umuntu vraiment, umuntu ni nusu ya nyina ni nusu ya se. C'est vrai? Nico gituma gakiza se kwa iyo bariko kuvuka bwa kabiri ni jambo rihambaye. Ni kuvuga iki? Kuvuka bwa kabiri il s'agit de la création, si vous voulez. Hamaze kuba création zibiri. Création ya mbere yabaye muri Edeni. Création ya kabiri yabaye gusubira kurema un peuple de Dieu. Amen. En Jésus, kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu. Amen. Iyo ni deuxième création. Ngo kugira ngo tugirene dukora ibikorwa byiza tuyigenderemwo. Iyo ni deuxième création. La troisième création niyo turindiriye n'isi isha n'ijuru risha. Amen. Igituma tugeragezwa dufise ibibazo nuko twaremwe mugabo tukaguma turi mu isi mbi. Iyo troisième création rero turindiriye. Agakiza cyo nibaza ko tagiye kirekire gisigaye. Ishengero riba ryiza iyo ryankwa, iyo rihamwa riba ishengero ryiza cyane spirituellement. Iyo rikomerwa amashi, iyo ryemewe riba ishengero ribi cyane. Rero sinoteba fondoma ya mbere ni urutare, ni Kristo Yesu. Ntuzoba ngo narakijijwe ngo jewe ngo kubera ngo ndi muri Pentecote ngo narakijijwe, uri kurabesha. Yesu murakundanye, c'est ton ami. Amen. Kuko murambwira abanega kukizwa sukureka kwambara ipantaro n'umukobwa gusa, cyangwa se guheba inzoga gusa muriye. C'est au-delà. Amen. C'est la rencontre avec Jésus. Siko nuko ushika ahantu ubona Yesu mugahura pepa hajya nuze Paulo yadasekana na Yesu ntibyari gushoboka. Agakiza si kirazira, agakiza ni ukuremwa ukaremerwa muri Kristo Yesu. Aha rero ni hari ijambo rikomeye peut-être nagiye muri birebire, nagiye muri bénéfice de la foi. Umugabo utavya ubwa kabiri uri umunyedini. Hariho ijambo ryitwa kubisanzwe ngora dufise abantu bashobora gutandukanya. Hari n'abantu basenga kazosenga ngo Mana arase kunyishura, nayo n'umusaraba uri kuragirana uri kurakora. Kuko abantu barashobora gutandukanya umusaraba n'amagaragezwa. Nakaranya nka jewe ndabigitsure muri hakikurabe umusaraba uri kurakora. Kuko wewe ntusiporo utabakwanka, ntusiporo utabandi, ntubakunda, ntubihangana, reka bakudode rero. Hazogera igihe utahure revre de la croix, igikorwa cy'umusaraba kigenda kubisanzwe. Mubona muri Bibiliya ngo Yesu yitwa umwami wa mahoro. C'est lui le vrai David et le vrai Salomon. Nous kuvuga il est le conquérant, mais il est aussi pacificateur. Amen. Donc la croix ikora igikorwa cyande cya David. Kandi umba la croix ko cya David igikorwa cyo kwigarurira ibice by'umubiri by'ubugingo bwawe byose. Cerveau nazi ko ari agakiza ka âme, n'agakiza ka hariho le salut de l'âme na le salut de la vie. Ivyo nitwo bijamo byo hamanya birebire. Mugabo uko Yesu uko umusaraba ugenda
uhigarurira aho shetani yarari, uhigarurira hari umusaraba wo violent. La croix est violente. Muravyumva? Parce qu'il s'agit de la guerre. Ndiko mvuga gakiza. Il s'agit de la guerre. Hayavuze ngo Imana yamukubita. Des fois utumva chup. None umwana watumva numucisha kuki. Hari abantu batumva rero. Umusaraba rero kugenda kandi umuntu aragutse. C'est un grand royaume. La croix igiye kugenda umva ikubita niko Yesu nabaza apasifia. Nico gituma bavuze ngo ndabahaye amahoro. Kuko bahejeje kugirana. Umusaraba wahejeje kugirana. Umusaraba wahejeje gukora. Amahoro yanje ndagizende. Ndabagabiye Yesu ngaba ko abisi bagaba. Ale ugatangura kuririmba ijoro ryose rero. Ukamunezerewe. Kuko l'œuvre de la croix. Amen. Donc on ne peut pas parler de Jésus sans croix. Tushobora kuvuga Yesu tavuze umusaraba. Ntibibaho. Washaka umushobora abantu bose bagomba nico gituma abantu bakunda l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité ivuga Yesu atabambwe. C'est un faux évangile. Kuko Yesu twemera ni Yesu yabambwe. Hanyuma hariho indi fondement. Washaka iyo fondement ni c'est même Jésus, la vérité. Uno munsi ici vuga yuko la vérité y'uno munsi ici yita la philosophie d'aujourd'hui yita la tolérance. Bayita la tolérance mu bintu bitandukanye uno munsi vérité, la philosophie actuelle yita vérité, la tolérance. Kubera ibi bya pluralité religieuse, l'interconfessionnalité, ivyo bintu byose bita la vérité yitwa tolérance. Mugabo, donc pour dire que la vérité, la philosophie no munsi ivuga ko la vérité n'est pas une, elle est plurielle. No munsi. C'est comme muranyumva. Vous avez la vérité que la vérité est plurielle. Non, il y a trop de culpabilité. Non, il y a trop de culpabilité. Il faut que mon accord yumva ko kimuhaye amahoro. Parce que la vérité est plurielle. Mugabo Bibiliya ivuga ko la vérité est une. Ukuri ni kumwe. Yesu yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kuko muri philosophie bon, c'est une question épistémologique. Ni kibazo cy'ubwenge hagati qu'est-ce que la vérité? Mugabo Yesu avuga ati muzomenya ukuri. Ukuri kuzobaha kwitegereza. C'était vraiment une réponse à une question. C'est comme si Jésus s'adressait au professeur d'université. Kuko cyari kibazo du moment. Ukuri ni iki? Amen. Ukuri c'est Jésus. Ukuri c'est ça. Sa parole. Amen. Ukuri rero agakiza gategerezwa kubakwa kukuri kandi ko kuri ni kumwe ni jambo ry'Imana. Nawe muntu twajanye muri Israel yavuga ngo Bibiliya ntikwiye. Ngo Bibiliya ntikwiye ngo hari ibintu batashizemo. Icyo kongera ko cyose ce n'est pas une vérité, ce n'est pas la vérité. Bandanya kubera umwanya. L'amour. Yesu n'ukuri. Umuntu tuguma dutumwa kuri Yesu. Yesu kandi ni n'urukundo. Ahasi noja muri birebire. Ingene umuntu ashobora kwihanganira ubundi. Yesu kubera ikari kuvuga ngo ndiyoroheje mu mutima nimuze mwese kuko agezene ariyoroheje mu mutima. Urukundo tuvuga ngaha c'est la décision. Ni décision ya Yesu yafasha ati ce n'est pas du sentiment. Non, c'est une décision que Jésus a pris kuko nawe ndafashe décision yo gukunda Yesu. Abantu benshi bavuga ngo yayi nuzokizwe par sentiment. Muriko muranyuma agakiza si sentiment, agakiza ni choix, ni décision, ni ngingo ufata.
ukijijwe na par emotion mayimo je murambona none muri rukaka ntihagire umuntu yihana kubera ubwoba. Abantu benshi bashobora kutantahura batuye umuntu ariko abuza abantu kwihana. Oya, ntihagire umuntu yihana kubera ubwoba. Wihane kuko wumva kunze Yesu. Kubera umuntu yariye kuri kijya giti yaciye agira ubwenge bwo gutandukanya ikibi, bwo kumenya ikibi n'icyiza nk'Imana. Yaciye ab'Imana mu byo gutandukanya ikibi n'icyiza. Nico gituma ta predestination iriho, umuntu azozira ibyo yihitiyemo. Kuko n'Imana, umuntu n'Imana mu byo kumenya ikibi n'icyiza. Bandanya twirukange gatowe ngaho. Kubisanzwe ubumwe no munsi hari ikibazo gikomeye ku kintu cyitwa unité. Yesu yasenze aba ngo babe umwe. Mu Gifaransa, mu Cyongereza afite ijambo ryiza oneness. Mugabo mu Kirundi ntushobora kuba umwe. Ishengero ntirigira kugira ubumwe. Ni karite. Mugabo abantu bagira ubumwe ari babiri batandukanye, siko? Mugabo dutegerezwa kuba umuntu umwe. Ngaha ariko hariho icyo twita unité d'esprit. Unité d'esprit ntigira barrière, ntigira frontière géographique, sociale, canke raciale. L'unité d'esprit est universelle. Ni kuvuga l'unité d'esprit ni abantu bose bakijijwe by'ukuri, washaka n'abagize l'église de Dieu. C'est ce que tuko tumvikana. Mugabo l'unité d'esprit manuka gatoyi non. L'unité d'esprit l'unité d'esprit, l'unité de la foi. L'unité de la foi. L'unité de la foi, il est attaché, comme Paul a posé, ni connaissance. Ni connaissance du Fils de Dieu, ni c'est vraiment c'est le cerveau. C'est vrai. C'est le cerveau. C'est l'engagement du cerveau. Nous sommes les évangélistes, les pasteurs enseignants, Christo, ça passe par l'enseignement. Comme ça, abantu bagaca babumwe mu kwizera. Rero hari aho abantu bavanga. Quand je parle d'unité de la foi, il faut kutahura neza qu'il s'agit de la doctrine biblique. Il s'agit de la doctrine biblique. Ce n'est pas ce n'est pas la discipline. Ce n'est pas la discipline de l'Église. C'est vraiment la pure doctrine biblique. L'unité de la foi, l'unité de l'esprit, l'unité d'esprit n'est universelle, n'a pas de frontières. Quand je parle que l'unité, vous êtes il a fait ses frontières. Il y a la culture, n'est-ce pas? Il y a le péché culturel. C'est difficile pour vous. Les péchés bibliques c'est difficile, n'est-ce pas? Les péchés culturels dit-toi, il vient à Taza. C'est comme murangurikira. Il vient à Taza rero, ni vyaha bikomeye navyo nyene. Kuko bon, nk'ubu twari tuvuze bagize bati okay, discipline. Culture avuga ati umuntu nk'uko yejewe mfise umukobwa w'inkumi mugaca usanga twajanye muri piscine mu Kirundi, c'est horrible, n'est-ce pas? Birateye ubwoba. Mugabo handi ni bisanzwe umugabo kwiyambarira agasuveti makaja muri ntuze muri piscine ari kumwe n'umwana n'abana biwe bakuze ntacyo bivuze. Ça c'est une barrière donc. Nagombye gusobanura ivyo. Tubaga ngo tuwe umwanya w'intuze la sainteté. Oh my goodness. Niki
n'abantu bashaka kucumva. Vraiment c'est la mauvaise odeur ku bantu benshi. Ntibagomba kumva icyo ari cyo la sainteté. Abantu bababwira la puissance, siko bababwira la puissance, bafite icyo bita ngo touch, bababwira gutembagaza abantu hasi, bababwira gukora ibitangaza, mugo ntibababwira la sainteté, ntibababwira la pureté. Mais Jésus est pur. Reka nababwire nabamenyeshe, hari ukuntu isi yatwinjiyemo itwinjizamo n'amasitandare yayo. Twe twateza kuba un peuple mis à part. Puisque la droiture, la sainteté signifie être tiré, comme mise à part pour Dieu. C'est vrai. Tout est dit, tu vas voir et qui est fondement. Tout ce qu'on voit qui dit, ou tari, ou tari, c'est Dieu. Tu choques, tu kunda. Agakiza kawe gateza kubakwa kuri Jésus, gateza kubakwa kuri la vérité qui est la parole de Dieu, gateza kubakwa ku rukundo ariko urukundo rw'Imana, gateza kubakwa ku bumwe bwa mpemu n'ubumwe bwo kwizera, la foi, hanyuma ukubakwa ku kwera. Nk'iki cyo yoba debani yoba umwanya munini reka tugende kubera umwanya. La sainteté, les obstacles, hariho le péché. Abantu bimvira ko le péché ari ikintu gisanzwe. Le péché yashyize ku musaraba Yesu. Le péché qui a renversé l'ordre de Dieu. Le péché ni ikintu gihambaye. Il faut condamner le péché. Nico gituma asubira kugaruka kuri l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la condamnation du péché. C'est le mot de départ de l'évangile, la condamnation du péché. Niryo jambo rya mbere riteza gusohoka mu kanwa k'umupredikateur, k'umuevangeliste. Ubwo uriko upresha uteza gukondana le péché. Kuko nico kintu cyo giteye isi iri kuranyiganyiga kubera le péché. Le péché, iyo ni ikintu kigoye cyane, l'ignorance de la parole de Dieu. C'est vraiment Fatumana muremure tufashe kigwa kuri ignorance de la parole de Dieu. Kuko hariho n'abantu bavuga ko bakijwe mugabo ijambo ry'Imana bataritahura. Umwe wese akagomba gufata kuri uko agomba uko ashaka. La religiosité. Ikiriho ni gitangaza. Hari n'abantu batazi ko ari religieux. Kuba membre effectif, kuba mu ishengero kaba gwati uri mu ishengero, ça ne suffit pas. Jewe ndakubatirije nkakwigira kubatiriza, il faut ko Jésus nawe kubatiriza. Jésus atarakubatiriza muri mwemu yera no mu muriro, nturaba membre de l'église spirituelle, ubu kiri membre de l'église physique. Mugabo ngiasobanura gatoyi ngavyo bintu nabisobanuye nga la religiosité c'est quoi? La croyance c'est quoi? Qu'est-ce que la foi? Kubisanzwe croyance kamwe croyance n'ubwira uti Yesu arakiza abagwayi mugabo jewe ntiyonkiza. Yesu arakora ibinibi ariko jewe ntiyobinkorera. Ndabyizeye n'ivyo arabikora ariko jewe simbona kwivyi wanje yogirana yo bikora. Iyo croyance idacikura ngo ishike kuri la foi ikihinduka la religiosité. Ko ndirimba mu ikorari birakwiye, ko ntaja mu kabare ça suffit, ko ntagira ibi mu ishengero iwacu barabibujije nta ngorane, ko nsangira birakwiye, ukaca ugarukira ngaho uca winjira mu cyo twita la fanatisme. Shetani uramunezera n'ukuri. Shetani ntabuza abantu kuja mu idini. Ikavira mashtani kubuza kuja mu idini, arakureka kuko ati nzokugumiriza hajya mbere utazongora. Bavuze kutanywa inzoga, aho nzoga ntuzinywe mugabo ivyo byo kwizera byo kushika kure ntushikeyo.
hari n'abambwiye ngo ukijijwe cyane cugira amageragezwa menshi. Ce n'est pas vrai. Je ndikonde babandi baririmba ngo yono munangiro ngibyo dukorera ideni ngo no munangiro. Moi je suis contre, complètement contre. Je regarde bien nemera vraiment. Mbere cyaho cyari umumengo nuhagukani. Hora. Twebwe bitunangiriye vraiment. Oya vraiment. Oya. Je lui ai dit que je suis le plus heureux du monde. C'est vrai. J'ai un fils à mort, Jésus m'a pacifié. Amen. Il m'a conquis, il m'a pacifié, c'est tout. Mfise amahoro vraiment, mfise ivyizigiro, ndatwenganezerwa. Amageragezwa je nayo are. Yesu arayabona. Si je dois travailler sur ma personnalité, j'accepte iyo nyundo ndayikunda. Kuko undi yagira ati ndashima izo nyundo zose zankubise kugira ngo reforme y'Imana igomba. Donc iyo croyance itaduze nkabuda ko muri umwana agize urabona les étapes za développement de la personnalité nk'iyari muri phase par exemple muri phase anale ari muri phase anale bakaca bamukubita ati umwana agize kakamunzu papa bakamukubita aho yaduze kuri phase ya complexe d'Oedipe aca subira inyuma agasubira cyangwa hagarara hahandi. Donc ageze kuri croyance aho yaduze bikaca bimunanira kuja kuri foi aca subira inyuma agaca guma ari umuhorijiye gusa. Nico gihe rero haba n'ingorane ikomeye y'agakiza. Nukuri n'Imana ikintu giteye ubwoba cononya abantu. Uno munsi umuntu arubahuka azi ko ari umunyabyaha akagenda kica mu rusengero akanezerwa kandi azi ko ari umunyabyaha. Vraiment umuntu yogomba karara yitembagaza kwisima kubera azi ko afise icyaha. Nukuri Yesu numvinga n'umuntu yoguma arya ivyo kurya kandi abona azi ko afise icyaha kizomujana mu muriro. Reka basingezaho. Rorogeye. Afite rorogeye c'est quoi? Rorogeye ni kuvuga yuko wewe wigize Imana. Imana nayo kwagira icegera cawe. Kandi abantu bari mu madini c'est vrai. Imana umuntu kamuhamwe yera agaca yigira Imana. Usanga arigize igikoko. Oya. Genda bukebuke. Hajya Yesu ntiyari gushobora kunesha shetani iyo aticisha bugufi. En fait, Jésus, il est descendu. Avukira mu mase. Siko? Shetani nawe yagomba kubimana. Ntuzoshobora kunesha shetani ufite orugeye. Orugeye rero kubisanzwe muzorabe. Muri Bibiliya hari amajambo abiri. Salomo yavuze ngo n'umugororotsi arengeje. Ntube n'umunyabyaha arengeje. Hari ikimbaje muri no miza abagororotsi barengeje ariko atari kugororoka cyane. Ari ngorane. Kuko umugororotsi arengeje ni orgueil spirituel. Kandi uyu muntu je mukazomurekipera. Kizoba gitangaza cima. C'est très compliqué. Kuko azi yuko Imana yifise mu mupfuko mbere ashatse yivumvye abantu. C'est vrai, uyu muntu ntazomushobora ari muri orgueil spirituel. Biragoye ko yihana. Cyo kimwe n'uyu muntu yamaze kurogota. Urumva naho mbere uvuga gute ntayumva yaramaze kurogota kuri mpwemu yera. Bwome n'isi yatubwiye ngo yari yaragose no. En fait, kurogota kuri mpwemu yera, c'est autre chose. C'est nuko utumvira ijwi rya mpwemu yera. Wala muri bivuga ngo azoremeza iby'icyaha. C'est ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ubu ishengero rikorana mpwemu yera. Bon. Nagiye muri birebire. Le refus de la croix kijya nakivuze. Ukuri ngaho wogira nka image akerekana image y'abakiriso. Akabagera biruka bahunga umusaraba. Ni gitangaza. Je si umuntu yashobora iyo scène akerekana abakiriso ngene bahunga biruka. Je nabambara vraiment. Urabona ati abafise imitwaro. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Haya pastori nuko
bose bagira ati natwebwe ngahatwa natwebwe twari kujamo none nitwebwe parce que abantu bazi ibyo barimwo bamwe bazi ibyo barimwo nagenda babarire ntushobora kwitwa umukomando utaciye inyakazu ntibikunda utaza guca mu utaza guca inyakazu kugira witwe komando sino nivyo ukunda aba pastor Jerome barabizi kahana nyene erega none mwemwe erega Imana bose none ngura bose baca inyakazu iyi Imana igombye gucisha inyakazu hari ikintu igomba kuzokoresha kindi mugabo inufafuri la croix nukudaga nabare nishobora kuzoja mu ijuru tutaciye ku musaraba c'était impossible utegezwa kubambwa puisque icyo shomera Yesu abantu bimvira ngo hari abaga ngo urugendo ngo gumusaraba ngabo haje spirituellement tu le fais mugabo usanze abakristo bagigiturire abakristo bari mu busambanyi abakristo bari mu mayeri abakristo bagira robbing umuntu hovyo mu maso y'Imana c'est vrai umukristo arahinduka kandi abantu bakakubona ngo akagugu parce que tu es warahindutse donc nabwo nous avons besoin de la croix amen nukuri bijyanye abantu ubwo nta bantu bariko barahunga umusaraba none tuzoba dusenge tuvuga tuti Imana kuraho umusaraba vraiment na Yesu yavuze ngo ubugombe bwawe bw'irene jewe nkajya muhangira ubwoba abantu bagira ngo musenge mwisonzeshe musenge c'est très bien moi aussi je le fais c'est vrai mugabo la partie la plus difficile ahantu hagoye muri prière ni ukudetecta la volonté de Dieu ni ukumenya icyo Imana igomba Pawulo aravuze ngo arabasenga ngo amaso y'abagirene ahumuke bamenye ivyo Imana igizeni icyo ni ikintu gihambaye hari na musanga ko atera imyereka mu gusenga umwe akagira ati undi akagira ati mu gusenga ugasanga abantu bariko mu izina rya Yesu Mana uyu muntu murawe unawe hariya nawe ari mu bindi Mana mu izina rya uyu muntu murawe parce que umuntu ashobora kuba materiel didactique ashobora kuba igikoresho cy'Imana akagufyonda akagushikanaho Imana igomba amen abantu la volonté de Dieu ndabazwa n'umuntu aje mu masengesho akisonzesha ari contre la volonté de Dieu puisque gusenga utari mu bugombe bw'Imana mu bisanzwe ubu uri kugerageza kwica Imana kandi Imana idashobora kuyica niyo barimo ngo narasenze byarabuze none wese yakoze ngo murasaba ntimuhabwa kuko musaba nabi nige nongire ikintu cyambe no kubanza ukamenya uti Imana igomba ko inumbere y'Imana kuri jewe niyi hapana kuvuga ngo ngombiki ngo rero Mana kimpe umeze nka wa mwana arira asaba imbugita agasaba intambi ngoma uyimwimye induru zikavuga kuko atazi kibica atazi ko intambi yamugirira nabi bon s'il vous plaît ngice ikintu gihambaye mu bugombe bw'Imana ntushobora kweshugwa en dehors de la volonté de Dieu tu ne peux jamais réussir c'est vrai mais dans la volonté de Dieu il n'y a pas d'échec en dehors de la volonté de Dieu il n'y a pas de réussite tu dois rester toujours dans la volonté de Dieu icyo nicyo kintu gihambaye nicyo niko ndavuga rero kuri ntuzeya kuri le refus de la croix la foule la philosophie du moment la foule l'intoxica c'est l'intoxication abantu bimvira ngo ko dukoze ibyaha turi benshi nta ngorane ku Mana abanyabyaha bose ni minorité ku Mana naho yoba umuntu umwe avec Dieu égale la majorité
na isi iriko irazana ibintu byinshi. Sinoja muri filosofi no munsi nayiciyeko. Hari n'aho abantu bimvira ngo yaye ko abantu ngo bagize ibyo, ndi ko umuntu igeze kuvuga ngo urumva ngo twogira ibyo ngo abantu bose nta numwe twosigarana, ngo twosanga bose twabahagaritse twabaci. None urabashoye kwa Satani. Urumva la peur, le doute, le passé. Le passé sindayiteba ko abanyamiburu barazi le passé. Imana nishobora kumbabarira jewe nakoze ibyaha byinshi. Ziko le passé ni obstacle, ni obstacle y'agakiza. Reka jewe sinkivayo. Shetani nawe yabakwandikiye urwandiko rurerure ngo wowe ntukibigishoboka. N'abantu benshi no munsi jewe nabone mbega by'ukuri nagenda babwire ntushobora gukizwa neza utaratahura ibintu bibiri. Abanyakiremba nabibabari. L'amour de Jésus et le pardon de Dieu. Ivyo bintu bibiri, urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, ibyo ntarabitahura ntushobora kuba umukristo anezerewe. Kuko Shetani ni accusateur, akongera akaba intimidateur. Iminsi yose yama yamfonsa lukuru ngo wewe, ngo heraba wewe, ngo heraba wewe, ngo heraba wewe. Yo, Yesu arabizi ko ufise ingorane. Nico gituma yabwiye Petero ngo uzoharira umuntu indwi inshuro 70. Uko muranyumva? Yesu yagomba kwigisha Petero ati ukwiye kugira attitude nk'iyi wanje, kuko wewe nyene Petero ndabizi kuzoncumurako inshuro nyinshi, mais autant tu viendras, autant je te pardonnerai. Amen. Ça c'est l'attitude de Jésus. None abantu bagaragaza gutiza ubwenge bwabo Imana. Ngo nibishoboka, ngo nibishoboka naba ngo aya, ngweka ngo umuntu acumuye ntasubiza ku muntu. Ninde abikubari? Hayo n'umuntu acha. Nega nabarire s'il vous plaît. Umuntu ari ngaha. Mwana wa munyamibembe yaraje. Yarazi ko ata muntu yomubona, atanu wo mukora ko ate Yesu bigombye wonkitsa. Carambura ukuboko. Ko Yesu yarazi ko afise besoin émotionnel. Ndabigombye umanuka aramukorako. Cyo namuvuga nti ndabizi yuko abantu bose banyirukanye Yesu yonyakira. Abantu bose bamvumye Yesu yompezagira. Abantu bose banyimye indaro Yesu yoyima. He is special. Yesu vraiment Yesu nasanzwe. Nico gituma ndabarira yuko le passé nekindi cigwa ntuzabagifise. Abagifise mugabo kintu gihambaye. Hari umuntu ashobora kuja ngaho naho nk'abandi pastori mugabo ufite problème du passé. Hari umuntu ari yashise kubera le passé. Ibintu yaciyemwo ngene bamureze, hari muhira nambase yamagenda arasese aramena ibintu kuntuze ya bajya badushingiye inaye ko bagenda hajya kujya namba mwarakubita abagore banywe no gusubira mukegera abana muti muratubabarira vraiment twarahindutse kuko byari yanditse mu bana. Le passé ushobora gusanga imyifato yiwanje ifise marque du passé. Nico gituma reka ngende sentiment de satisfaction, umuntu akumva yuko biranda merewe neza ntaco nkenye. Iyo ni obstacle. Hanyuma les œuvres ndakorera Imana bati tugomba kuba ku rusengero, nzotanga imiliyoni. Ibyo yabivuze pastor sino bitebako ibikorwa ntibizogukiza, ukeneye agakiza. C'est vrai. Erega kubisanzwe utare mu bugira kabiri haba hari ikintu gikomeye, kandi urabona muri Bibiliya abantu babisubiriramo bati bahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Ni sisi mu kigiriki hari inkomeye, hari puissance zibiri, hari exousias na dynamis. Ubasha buhindura umuntu
ukamuhindura umwana w'Imana, si exousias. Kuko exousias ni autorité, ariko ni dynamis. Amen. Dynamite ni ukuvugira kumena ikakwana ya misa ukakurika kurema mu wundi muntu mushasha. Ce n'est pas exousias. Kuko jewe nambaye uku bamaze kunsengera pastori ndaronse exousias ndi pastori baransize amavutsiko mugabo nafise dynamis. Imana ntirimwo. Nijya aho umupolisi mandavyigiza bisobanura ariko ndigisha nkwe yera. Umupolisi ukamwambika neza n'idarapo bagashira ko byose mukabwa bakamwima inkoho. Sivyo? Ageze mu kabari barabona bati ni umupolisi. Afise autorité byose yarabironse. Mugabo atanga kurega gwana bagacunga akabona ntagira inkoho. Bacatangura kumwaduka. Arakubitwa gatota kuko ntagira dynamis. Nibisigo nuko. Washobora kuza mu rusengero tukagirana tukabatiriza tugashira byose tukaguha tukagirane mugabo ibisigo bizoye kuvumbagaza kuko ntugira dynamis. Imana dufashe. Bon, na ikuja kubona byinshi le compromis avec les standards du monde. Iki kintu atari uyere n'ukuri. C'est très malheureux que les standards du monde ziri mu ishengero. Iby'isiko irarira ko n'izigendera ko biri mu ishengero. None nimvira ryari tuzovuga ubutumwa bwo kudivorce avec le monde. Le mariage est consommé. Le mariage est là. Abakristo basanga mu bintu byose. Ahubwo abanyabyasinze ngere bataradukubita inkoni ko tubatera ku bintu byabo. Nje nibaza ko bari bakwiye gufata inkoni bakadukubita kuko twamereye nabi. Isahani yabo turiko turayibarira ko ivyo bintu vraiment ni ngorane. Iyo ni compromis. Kandi compromis ni cyaha kiri. Singe no vyita guhuza n'abanyabyaha mugahurira mu bintu bimwe. Umukristo musanga mu bintu byose by'abanyabyaha. Jewe mumbwira bakizwa atari mu kabare honyine utabasanga no muri boîte de nuit, mbwira handi hantu udasanga bakizwa. Je ne cite pas ces milliers. Uretse boîte de nuit n'akabare, mbwira handi hantu abakiza batari. Hari ibintu byo batarimo. Byose twarabibatirije ubu twarabihaye amazina avec des théologies fausses. Avec de fausses théologies. Je le dis, de très fausses théologies. Puisqu'abantu, ma théologie yose ndayita yitwa la théologie de la terre. Calm down. Power. C'est quoi? La théologie de la terre. Yigisha abantu ibintu byo kuguma mwisi byo kumererwa neza mwisi byo oya birumvikana vraiment namwebwe ni mu buku namwebwe ni mu muriri namwebwe jamwo la théologie yo kujana abantu mwijuru basigaye bayita la théologie de fuite, la théologie évasive, théologie yo kudashira les pieds sur la terre avec quand même un langage péjoratif. Bon, les avantages vraiment ngomba ndazigarukire ngaha siko les avantages baziciyeko. Nibaza ko nasubiye inyuma muri byinshi muratahura neza agakiza icyo ari cyo. Agakiza kari au-delà des étiquettes dénominationnelles. Agakiza kubakiye kuri Yesu. Twumvise ibintu bitari bikeyi, twaguye amajambo, hari amapromese, hari iby'Imana yavuze. None rero turashitse ku mwanya ukomeye. Ndazi ko mwakurikiye rya jambo rya certitude du salut n'ikindi kintu, assurance du salut n'ikindi kintu gikomeye cyane. Nama nimva mbega abantu barazi ko bakijijwe. Est-ce que vraiment abantu barazi ko bakijijwe? Kuko dute n'ikintu gikomeye cyisha abantu. Dukwiye kumenya ko twakijijwe. Nous devons en être fiers. Tukuva ko tunezerewe ko twakijijwe. Aho hari umunezero wacu, hari muziko umunezero.
none rero ubu bintu byose byavuzwe twagomba duhamagara abaza kwa Yesu. Ngomba nihane. Amen. Kwa ayo majambo yose yavuzwe mu byo twigishijwe, ngomba nihane. Ntidushobora kwigisha ngo tuye guhamagara abaza kwa Yesu sosore vraiment byo ari ibintu bigoye. Hari abantu basigaye bagira ngo yaye ngo nta muntu yopfukama. Yesu wewe ntiyapfukama, ntiyaciye bugufi. Ndaguhaye kaze unyaruke kwa Yesu, kandi Yesu arakugirira neza. Yesu ni mwiza iri tata ukuri kose. Ego vraiment Jesus, iyo ngiye nkapfukama haraga ni Yesu ko nshitsa imbere yawe singipfuye. Amen. Il est trop bon. Yesu sumupolisi afise inembo. Yesu sumucamanza yambaye ca gihuza kwakiza. Yesu arakugomba uko nyene uri ngo akugirire neza. Amen. Yesu ntaricara ku ntebe yo guca imanza, aracari umuvugizi wacu, aracari umukunzi, aracari parakletos. Amen. Aracari avoka, aracadukiranira. Nuze kuri we rero. Nico gituma byose ni Jésus. Il est le centre de notre vie. Niwe mutima w'ubuzima bwacu. Ego ingo rero akugirire neza Yesu. Imana ibahezagire.